الحمد لله الذي وفقنا وإياكم لقراءة هذه الحضرة المباركة، حضرة أم المؤمنين سيدتنا خديجة الفضلى محبوبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، التي رعتها العناية في الأزل بأن صارت أول زوجة للنبي الأجل محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خطبته لنفسها عندما رأت عليه الأنوار لائحة، وهذا من كمال عقلها وكمال عناية المولى بها سبحانه وتعالى، فإنها أول من أسلمت على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أول المؤمنين سيدتنا خديجة، وهي أم المؤمنين وهي أفضل الأمهات للمؤمنين عليها سلام الله. فأراد سيدتنا عائشة أن تظهر فضلها عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتغير وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما صارت سيدتنا عائشة كثير ما يذكر سيدتنا خديجة، كثير ما يذكر سيدتنا خديجة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنها مرة إذا ذبح شيء من الشاة قال اذهبوا هذا لإحدى صويحبات خديجة. رأته يطول الكلام مع امرأة عجوز، قالت يا رسول الله كنت مع فلان تطيل الكلام مع هذه العجوز؟ قال نعم، إنها كانت تأتينا أيام خديجة فنحن نكرمها لأجل خديجة. فقال عادك تذكرها ذا خديجة ذيك العجوز قد ماتت، وقد أبدلك لك الله خيرا منها، شابة بكر جميلة، عادك تذكر هذيك وقد أعطيت أفضل منها، وتعني نفسها بذلك أنها شابة جميلة. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني حين كذبني الناس، وأعطتني حين منعني الناس، وآوتني حين طردني الناس، لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. الحبيب أحمد بن محمد المحضار اتصل بها اتصالا روحيا، اتصالا ظاهرا واتصالا باطنا، وله من صغره التعلق بسيدتنا خديجة، من تعلقه، وزاد التعلق عندما كبر، وزاد التعلق حتى أنه ما من قصيدة إلا ويذكرها فيها ويبجلها ويعظمها، حتى حصل له الاجتماع مع سيدتنا خديجة عندما كان يطلب العلم في مكة المكرمة. فأراد سلطان مكة في ذلك الزمان أن يتخذ الحبيب أحمد المحضار مستشارا له ويعطيه من المال والقصور والأخدام، فقال له أشاور أمي خديجة. فلما شاورها واجتمع بها فقالت اخرج إلى بلدك، فإني نظري عليكم واعتنائي بكم هناك أكثر من نظري واعتنائي بكم هنا. فرفض مظاهر الدنيا من السلطة ومن المال من الجاه، رفض تلك الأمور كلها وخرج إلى البلد الغبراء أرض الرمال والجبال، محبة في إحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صفوة أهل الكمال. فكان مدده من سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومدده من سيدتنا فاطمة، ومدده من سيدتنا خديجة الفضلى رضي الله تعالى عنها، فهي سيدة النساء كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا 4: فاطمة الزهراء البتول سيدة نساء العالمين، وأمها خديجة الفضلى محبوبة الرسول من خصها الله بالسلام من فوق 7 سماوات، وبشرها بقصر في الجنة من قصب، أي من الزبرجد والياقوت والمرجان، لا صخب فيه ولا نصب.
والثالثة مريم بنت عمران، والرابعة آسيا بنت مزاحم. خصهن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر. فلهذا بهذا الاتصال كان هذا الاحتفال بحضرة أم المؤمنين خديجة على نبينا وعليها وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسائر الصحابة أجمعين وسائر آل بيت النبي محمد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Beliau guru kita Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mahdhar memulai nasihatnya dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik tuntunan kepada kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini di dalam rangkaian acara yang mulia, wabil khusus membaca hadrah Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah. Kita bertawassul kepada Sayyidatuna Khadijah yang merupakan mahbubatun Nabi, kekasihnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan cinta penuh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok wanita yang mendapatkan perhatian langsung al-azaliyah dari Allah Subhanahu wa taala. Siti Khadijah yang merupakan awal daripada pendamping Nabi Muhammad, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad melamar Sayyidatuna Khadijah untuk diri beliau ketika melihat bagaimana kemuliaan demi kemuliaan, cahaya demi cahaya yang ada pada diri Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha karena kesempurnaan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sosok Sayyidatuna Khadijah yang kita baca hadrahnya malam hari ini adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan perempuan, bahkan pertama kali orang ada masuk Islam dari kalangan apapun, yaitu Sayyidatuna Khadijah. Beliau adalah awal daripada Ummul Mukminin dan paling afdolnya Ummul Mukminin. Bahkan dikatakan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Beliau adalah wanita istri Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah mengalami masa Siti Khadijah, tidak pernah menemui Sayyidatuna Khadijah. Tapi beliau melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW banyak daripada melihat dan memuji Siti Khadijah, menyebut-nyebut Siti Khadijah. Baginda Nabi Muhammad sering nyebut Siti Khadijah. Bahkan andai kata Nabi Muhammad itu menyembelih satu kambing ataupun sembelihan, maka Nabi Muhammad akan mengirimkan beberapa dagingnya. Ketika ditanya untuk siapa, maka Nabi Muhammad akan mengatakan itu untuk teman-temannya Khadijah. Hal-hal apapun di dalam hidup Nabi disambungkan kepada Sayyidatuna Khadijah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah satu waktu ngobrol begitu panjang lebar kepada satu orang wanita tua. Yang obrolan itu lumayan panjang dilihat oleh Sayyidatuna Aisyah. Maka Siti Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, engkau mengatakan ngobrol begitu panjang dengan perempuan itu, siapa perempuan itu ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan itu adalah wanita yang dulu pernah dan sering datang di zaman Khadijah. Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau karena dirundung cemburu yang wajar, beliau mengatakan dan ingin menampakkan dirinya di hadapan Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan, qad abdalakallahu khairan minha, wahai Rasulullah, engkau sudah punya ganti yang lebih bagus dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dirinya, perempuan wanita yang masih perawan, wanita yang muda dan lain sebagainya. Ketika mendengar ucapan Siti Aisyah yang mengatakan engkau telah diberikan ganti yang lebih bagus oleh Allah, maka Nabi Muhammad berubah wajahnya sambil mengatakan, demi Allah, Allah tidak pernah memberikan ganti kepadaku siapapun yang lebih hebat daripada Siti Khadijah. Bagaimana tidak? Siti Khadijah adalah orang yang percaya kepadaku ketika orang yang tidak ada percaya kepadaku. Ia adalah orang yang memberikan aku hartanya ketika orang tidak ada yang membantuku dalam perjuanganku. Beliau adalah orang yang mendorongku dengan semangatnya ketika orang lain menjatuhkan semangatku, dan begini dan begini. Hal-hal yang dipuji oleh Nabi Muhammad daripada Sayyidatuna Khadijah, dan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya aku telah dikaruniakan cinta kepada Khadijah. Hadirin rahimakumullah.
Beliau mengatakan pengarang hadroh ataupun qasidah-qasidah tawasul tentang Sayyidatuna Khadijah yaitu Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Beliau adalah orang yang pengarang hadroh yang kita baca malam hari ini adalah orang yang punya ittisal, ketersambungan. Baik secara rohani, batini, ataupun secara zahir nyambung dengan Sayyidatuna Khadijah. Beliau punya ta'alluq yang luar biasa kepada Sayyidatuna Khadijah. Keterikatan hati yang istimewa kepada Sayyidatuna Khadijah. Yang mana keterikatan tersebut hari demi hari, waktu demi waktu semakin bertambah terikat, tambah terikat, tambah terikat. Sayyidatuna Khadijah terus disambung oleh Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Sehingga beliau tambah nyambung setiap harinya dan beliau dikatakan tidak ada qasidah yang beliau bikin kecuali selalu menyebut-nyebut Siti Khadijah dalam qasidah tersebut. Dan disitulah beliau mengatakan karena ketersambungan dengan Siti Khadijah itu menjadikan Sayyidil Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar beliau mendapatkan keistimewaan bisa ijtima' bil Hubabah Khadijah. Beliau itu mendapatkan perkumpulan dengan Hubabah Khadijah. Satu waktu di zaman beliau ketika beliau berada di kota Mekah, ada satu penguasa pejabat di kota Mekah yang ingin mengangkat Habib Ahmad Al-Muhdar menjadi orang kepentingan di dalam kerajaannya. Ketika itu beliau disediakan tempat, akan disediakan pembantu, disediakan gaji dan lain sebagainya untuk kepentingan dakwah yang luar biasa. Tapi apa jawaban Habib Ahmad Al-Muhdar? Beliau mengatakan, aku harus musyawarah dulu dengan ummi, dengan ibuku Khadijah maksudnya. Ketika beliau itu bertawassul dan bermusyawarah dengan Sayyidatuna Khadijah mengungkapkan apa yang beliau galaukan dalam hidup tentang tawaran tersebut, maka ternyata turun jawaban dari Sayyidatuna Khadijah. Muncul Sayyidatuna Khadijah mengatakan, kembalilah engkau ke negerimu Hadramut karena pandanganku dan barokahku akan terus bersamamu walaupun kau di tempat seperti itu, di tempat yang jauh seperti itu. Maka Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar berpamitan untuk tidak mau menerima tawaran tersebut dan beliau pulang ke tempat Hadramut, negeri yang gersang, negeri yang kering, tapi mendapatkan pantauan madad daripada Sayyidatuna Khadijah yang tentunya juga madad dari Rasulullah SAW dan Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Khadijah, hadirin rahimakumullah, beliau mengatakan di antara keistimewaan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, beliau Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya di antara golongan wanita ada 4 orang wanita yang sempurna keistimewaannya. Dari 4 wanita tersebut adalah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha yang merupakan bid'ah Nabi SAW, darah dagingnya Nabi Muhammad. Yang kedua yang disebutkan di antara 4 wanita mulia sepanjang masa, yaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, yang mana Sayyidatuna Khadijah ini adalah sosok wanita yang mendapatkan keistimewaan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ada manusia mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, yang mana salam tersebut disampaikan oleh malaikat Jibril sambil mengatakan bahwasanya engkau diberikan kabar gembira dengan istana yang luar biasa di surga yang disusun daripada zabarjat, disusun daripada mutiara bebatuan yang luar biasa, yang tidak terdengar di dalamnya keletihan, kebisingan dan lain sebagainya, yang diberikan khusus untuk Sayyidatuna Khadijah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Sayyidatuna Maryam, yang keempat adalah Sayyidatuna Asiyah. Ya, ini 4 wanita mulia sepanjang zaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketahuilah, kata beliau, acara kita malam hari ini yang lebih khusus di bulan ini adalah satu acara yang mengambil daripada ittisal, ketersambungan Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar dengan Hubabah Khadijah, yang akhirnya menjadikan acara kita pada malam hari ini terselenggara. Semuanya karena ketersambungan kita dengan beliau-beliau. Mudah-mudahan menjadikan kita tersambung dengan beliau, dan alaihim salamullah, mudah-mudahan salam Allah kepada beliau-beliau, para sahabat dan keluarganya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yakmul lil mu'min al-ittisal bi ahli al-kamal والمدد من أهل الوصال بحسن الاعتقاد وبصلاح النية وصلاح المقصد. فلهذا قيل المدد في المشهد، على قدر الاعتقاد يكون الإمداد. فقوي ارتباطك واعتقادك في مولاك سبحانه وتعالى وفي حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي
خلفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم من العلماء العاملين والأولياء والصالحين، من الصحابة وآل بيت النبي محمد والتابعين وتابع التابعين إلى يومنا هذا، بل إلى يوم الدين لا ينقطعون خلفاء النبي محمد في كل زمان. من هناك وراث علم النبي محمد في كل زمان، خلفاء كمل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ بهم يرحم الله العباد ويرفع البليات كما قيل: ولولاهم بين الأنام لدقدقت جبال وأرض لارتكاب الخطيئة، فما أصابتنا الذلة معاشر المسلمين وخرجنا عن مرتبة العزة إلا بالذنوب الكثيرات الظاهرات والباطنات. فتمسكوا بحبل الله الوثيق إذا أريتم المولى يفرج عنكم ويخرجكم من كل ضيق ويلحقكم بخير فريق النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأبي بكر الصديق. Beliau melanjutkan, tidak sempurna keimanan seseorang ataupun ittisal seorang kecuali dengan husnul i'tiqad. Ittisal itu tidak akan bisa sempurna kecuali apabila dibarengi dengan husnul i'tiqad, baiknya keyakinan. Dan dengan baiknya keyakinan maka akan didapatkan pandangan. Makanya dikatakan al-madad fil mashhad. Pemberian itu tergantung luasnya jangkauan kita, luasnya bagaimana kepercayaan kita. Ala qadril i'tiqad, begitu juga tergantung daripada luasnya keyakinan kita akan didapatkan ibdad ataupun pandangan-pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, sempurnakanlah, mari terus perbaiki ittisal kita, terus perbaiki i'tikad kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan kepada orang-orang yang meneruskan jalan hidupnya beliau-beliau ini. Jangan pernah terputus untuk membuat tali sambungan i'tikad yang luar biasa kepada para pewarisnya sahabat, pewarisnya Nabi, pewarisnya keturunannya Nabi Muhammad SAW. Dan ketahuilah, pewaris ini akan terus ada di setiap zaman agar orang bisa terus bersambung kepada Allah dan Rasulnya serta para sahabat. Tidak pernah terputus ketersambungan. Jadi di setiap waktu pasti ada orang yang harus kita sambung agar diri kita menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Di setiap zaman ada orang yang tersambung dengan Nabi Muhammad dengan nasabnya, ada dengan ilmunya. Maka tugas kita untuk menyambung kepada beliau-beliau ini. Karena beliau-beliau inilah yang menjadi pengaman di setiap masa, di setiap tempat. Sebagaimana dikatakan, falaulahumu bainal anami laduktikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena beliau-beliau yang membawa sirnya Nabi Muhammad SAW ini, maka akan goncang jibalun, pegunungan, gunung-gunung akan goncang, wa ardun, dan bumi-bumi akan goncang. Kenapa? Karena lirtikabil khati'ati, karena banyaknya dosa yang dilaksanakan oleh umat manusia. Dan beliau inilah para pewarisnya Nabi Muhammad yang pasti ada di setiap zaman yang menjadi hal yang bisa menguatkan daripada bumi ini agar tidak goncang. Dan beliau mengatakan tidak ada kehinaan di muka bumi ini kecuali karena dosa yang dilaksanakan menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, mari tamassak, mari pegang teguh talinya Allah, mari pegang teguh syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, apabila kita semuanya ingin Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan masalah kita, membuat lapang hati kita, maka mari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sambung hubungan dengan Allah dan nabinya serta para sahabat serta pewarisnya. Jangan nodai itu semuanya dengan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذين تركوا شهواتهم لأجلنا وتركوا ملذاتهم لأجلنا لنهدينهم سبلنا، أي لنعطيهم ولنسقينهم ماء غدقا، ماء المعرفة بالله، نجعلهم أهل السعادة. ولا سعادة في هذه الدنيا إلا لأهل المعرفة بالله. ما أحد سعيد حقيقة في هذه الدنيا إلا أهل المعرفة بالله فقط.
ثم قال وإن الله لمع المحسنين، الله معهم بعونه ولطفه ونصرته. وإن الله لمع المحسنين، لمعهم وجعلهم نورانية في ظاهرهم وفي باطنهم. لمعهم من اللمعان أي البريق، كما فهم بعض أهل الله في بعض مفاهيم في القرآن العظيم. لمعهم، الله يحب المحسنين، الله مع المحسنين. فكن محسنا تفوز بخيري الدنيا والآخرة. إذا طلبت العلم فأحسن الطلب للعلم، ما هو أنت جيت المعهد وتضيع وقتك في الكلام الفاضي وفي القيل والقال وفي النوم والطعام. وأنت جيت لماذا؟ جيت لأجل طلب العلم، فأحسن ما جئت له. الله يحب المحسنين. إن كنت متعلما فأحسن التعلم، وإن كنت معلما فأحسن التعليم، وإن كنت عابدا فأحسن العبادة بينك وبين الله، وإن كنت في وظيفة دنيوية أو دينية فأحسنها، فإن الله يحب المحسنين. وكيف بقى تحسن؟ بأن تركز فيما أنت فيه. تريد أن تحسن في الصلاة فلا يخطر في بالك شيء وأنت في الصلاة، لا من أمور الدنيا ولا من أمور الدين، حتى من أمور الدين. أنت في الصلاة في حضرة الله، ففكر فيما أنت فيه من تلاوة وذكر ودعاء بس. بغيت تنجح في أمور الدنيا اتجه لها وركز فيها بتنجح فيها. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فالعاقل هو الذي يطلب المعالي. بماذا بتنال المعالي؟ باتباع الهادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا يقول الحبيب أحمد بن محمد المحضار من طلب العليات من هؤلاء السادات هانت عليهم المجاهدات. تكون هينة، لهم همات عالية. من طلب الغالي العالي بذل أوقاته في طلب المعالي ولا يبالي. قال الحبيب علي بن محمد الحبشي سيدي الوالد الحبيب أحمد بن محمد المحضار قال لي إن لي في كل ليلة وكل يوم ختمة، في النهار ختمة وفي الليل ختمة من مذ 40 سنة. هذا من مضحكه. حتى سماه جليس الرحمن، جليس الرحمن، لأنه دائما في ذكر الرحمن وفي تلاوة القرآن وفي الصلاة والسلام على حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جهد نفسه بالعبادات، لكن متى يسهل المجاهدة؟ إذا صار قلبه مطمئنا. ما يمكن أن يكون لك قلب سليم يستلذ بالعبادة إلا إذا كان لك نفس مطمئنة. أما إذا كان نفسك أمارة بالسوء تأمرك بالمخالفات والمعاصي والزلات، عادك ما وصلت إلى تلك الدرجات حتى تصير نفس المطمئنة. حينئذ تتلذذ بالطاعات وتهون عليك المجاهدات. فلهذا الحبيب أحمد محمد المحضار وهو في قوته وصحته وعافيته حفر قبره قبلي، أي في الجهة القبلية للمسجد، فصار كل يوم ينزل يقرأ القرآن فيه. حتى رثي لحاله أحد أبنائه وهو ابنه الأكبر الحبيب حامد بن أحمد: يا والدي لقد أجهدت نفسك وكلفت نفسك. فقال: يا ولدي، لا، والدك ما يخلي امرأة تكون أحسن منه. لقد بلغنا أن رابعة العدوية حفرت قبرها في حياتها وقرأت فيه 7000 ختمة، ووالدك أحمد
بن محمد المحضار ما بيخلي حرمة مرأة تزيد عليه، فخرج وقرأ في قبره 8,000 ختمة، قرأ مثلها وزاد عليها، وعاد زائد عليها كونه من ذرية النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا الهمة العالية. وفي العام يمليه طعام، يملي قبره طعام، ثم يفرقه على الفقراء والمساكين شكرا لله أن هذا العام مضى بسلام. وهكذا ينبغي للمؤمن إذا جاءته نعمة من صحة، من عافية، من رزق، يكرم الفقراء والمساكين والأيتام شكرا لما أنعم الله عليه حتى تزداد النعمة وتربو، فإن الشكر يزيد النعم. قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. شكر على ما وفقك الله من طاعة أو من طلب علم أو تعليم أو تعلم أو رزق حسي أو رزق معنوي، تشكر الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بأن تحدث طاعة جديدة أو تتصدق صدقة جديدة شكرا لله سبحانه وتعالى. فإن النعم تزداد بالشكر، والشكر قيد للنعم الموجودة وصيد للنعم المفقودة. فالله يوفقنا وإياكم لشكر النعم ويسلمنا وإياكم من جميع النقم بجاه سيدنا ومولانا محمد الذي كان الواسطة في جلب النعم ودفع النقم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Selanjutnya beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayat menyebutkan kepada kita walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami maka kami akan tunjukkan jalan kami. Orang-orang yang berjuang untuk kami maka akan kami tunjukkan jalan kami. Siapa yang orang yang berjuang? Yang kata beliau tentunya orang yang meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan keinginan-keinginan dirinya untuk maksiat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang seperti itu bukan hanya ditunjukkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat lain Allah memberikan ma'an ghadaqah. Apa yang disebut ma'an ghadaqah? Air yang membuat dahaga itu hilang, air yang segar itu apa? Yaitu ma'rifatuna, yaitu ma'rifah kepadaku, ma'rifah kepada Allah. Orang yang berjuang meninggalkan syahwatnya, berjuang untuk ibadah di jalan Allah, maka akan mendapatkan air segar berupa ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengenal Allah, disitulah kenikmatan dunia. Beliau mengatakan tidak ada hakikatnya orang yang betul-betul beruntung di alam dunia. Apapun yang dia punya, mau punya apapun, mau bagaimanapun jadinya dia, tidak ada orang yang betul-betul beruntung di alam dunia ini kecuali ahlul ma'rifah billah, kecuali orang yang ma'rifah kepada Allah. Itulah orang yang asli beruntung. Kalau kau ingin tanya siapa orang yang hebat, itulah orang yang hebat, orang yang sudah mendapatkan ma'rifah, minuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala di akhir mengatakan wa innallaha lama'al muhsin, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lama'al muhsin, bersama orang-orang yang muhsin, berbuat baik. Dalam pemahaman sebagian ulama tafsir, sebagian ulama ahlillah, ahli ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dimaknai dengan makna Allah Subhanahu wa taala bersama orang mukmin, yaitu bi'aunih, dengan pertolongan Allah, dengan nusrahnya dari Allah, dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian ahlillah memberikan makna daripada ayat ini, lama'a itu bukan dikatakan ma'a kemudian ditambahkan huruf ziyadah, tapi lama'a itu maksudnya memberikan pancaran, karena lam'atun itu artinya sinar yang berkilau. Jadi Allah Subhanahu wa taala lama'al muhsinin, artinya sebagian menurut pendapat sebagian ahlillah mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kilauan kepada orang-orang yang berbuat baik, memberikan kilauan kepada orang-orang yang terus berjuang berbuat baik. Maka kata beliau, jadilah kita muhsinin di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang selalu berbuat baik. Anda, kata beliau, kalian yang menjadi orang yang datang ke pesantren ini, apa tugas kita? Untuk berbuat baik di pesantren ini. Kita datang ke sini bukan untuk main-main, kata beliau, kalian datang ke sini jadilah orang yang baik. Dengan apa? Tentunya tidak dengan membuang-buang waktu, dengan mengisi
waktunya hanya dengan ngobrol sana, ngobrol sini, mengisi waktunya hanya dengan tidur, hanya dengan ngobrol yang tidak penting dan lain sebagainya. Tapi kata beliau, jadilah muhsinin di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan kilauan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ketika Anda menjadi santri, jadilah santri yang muhsin, jadilah santri yang baik. Ketika Anda menjadi pengajar, jadilah pengajar yang baik. Ketika menjadi orang yang sedang ibadah, jadilah orang yang ibadah dengan baik. Ketika orang kerja pun, jadilah orang yang kerja dengan baik. Bahkan ketika urusan dunia, jadilah orang yang berurusan dengan dunia dengan baik. Bagaimana caranya? Kata beliau, ketika masalah kita mungkin dalam urusan sholat, jadilah orang yang baik dalam urusan sholat. Bagaimana caranya? Tarkis, fokus di dalam apa yang kita laksanakan. Jadi guru yang fokus dalam kerjaan gurunya. Jadi santri yang fokus dalam kerjaan gurunya. Bahkan ketika kita sholat, jadilah orang yang sedang ibadah dengan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memahami tadabbur bacaan-bacaan Quran, tidak dengan memikirkan yang lain. Bahkan walaupun yang dipikiri urusan agama sekalipun, tidak, bukan dengan itu. Sholat tapi mikiri urusan agama yang lain yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Walaupun urusan agama tinggalkan, kata beliau. Itu bukan waktunya kita untuk seperti itu. Tapi jadilah orang yang fokus di dalam apa yang sedang kita kerjakan. Bahkan ketika itu urusan sholat, fokuslah di dalam sholatnya, bukan dalam urusan agama yang lain. Karena anjuran Nabi Muhammad dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallah katabal ihsan ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala menentukan ihsan untuk berbuat baik kepada apapun juga. Jadi apapun, berbuat apapun, jadilah orang yang baik. Dan beliau mengatakan orang yang akil, orang yang berakal, orang yang cerdas adalah orang yang yatlubul ma'ali. Tentunya mencari sesuatu yang tinggi, hebat. Tentunya tujuannya adalah tujuan yang tidak remeh, tujuannya yang betul-betul tinggi. Ya. Dengan apa orang bisa mendapatkan tujuan tinggi? Otomatis tentunya dengan bittiba'il hadi, dengan mengikuti al-hadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ahmad Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, beliau mengatakan orang yang fokus tujuannya adalah untuk mendapatkan yang mahal, yaitu apapun dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan enteng baginya seluruh perjuangan. Orang ketika tahu yang digapai adalah hal yang mahal, maka perjuangan sebesar apapun akan terlihat mudah. Itu kata Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Dan begitulah ulama mengatakan, ketika tujuan kita adalah tujuan yang besar, maka perjuangan kita sebesar apapun akan terlihat rendah, terlihat gampang, terlihat enteng. Kenapa? Tujuannya adalah tujuan yang besar. Tahukah Anda, kata beliau, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, abahku, walidi, maksudnya kata beliau di sini Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, dipanggil ayah oleh Al-Habib Ali Habsyi Sahibul Maulid. Beliau mengatakan, ayahku Al-Habib Ahmad Al-Muhdar itu mengatakan bahwasanya saya itu sudah menjalani 40 tahun, di mana setiap hari siangnya 1 kali hatam Quran, malamnya hatam Quran 1 kali, selama 40 tahun. Sampai beliau mengatakan menjuluki Al-Habib bin Muhammad Al-Muhdar mendapatkan julukan Jalisur Rahman, orang yang duduk di hadapan Rahman, selalu duduk di hadapan Allah. Teman duduknya Allah Subhanahu wa taala, dalam artian beliau selalu membaca Al-Qur'an seakan-akan ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala di sepanjang waktunya. Kenapa beliau bisa seperti ini? Kenapa beliau bisa menikmati? Kapan sih orang bisa menikmati ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan orang bisa menikmati ibadah kalau hatinya tenang. Kalau hatinya punya tumakninah, hatinya mutmainnah. Dengan apa hati itu bisa tenang? Tentunya dengan menjauhi maksiat. Kalau hati itu masih sibuk dengan ngikuti maksiat, maka sampai kapanpun hati itu tidak akan tenang. Ketika hati tidak tenang, tidak akan merasakan lezatnya ibadah. Maka jangan kaget orang-orang seperti Al-Habib Ahmad Al-Muhdar, para aulia itu betul-betul menikmati ibadahnya, bahkan terus menggebu dalam ibadahnya. Apa tidak capek? Beliau itu sampai derajat menikmati ibadahnya karena hatinya sudah tenang, fokus hanya untuk ibadahnya, tidak terganggu dengan maksiatnya. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar ini dikatakan beliau itu menggali kuburan beliau sendiri yang beliau akhirnya dimakamkan di sana. Beliau gali kuburannya jauh sebelum beliau wafat. Kemudian apa yang beliau laksanakan? Beliau itu membaca khataman demi khataman, khataman demi khataman, dengan banyak sekali khataman beliau baca di dalam kubur yang beliau gali semasa hidupnya. Sampai
putra beliau Habib Muhammad yang paling tua, beliau mengatakan ketika melihat ayahnya begitu luar biasa membaca Quran di alam kubur, di tempat kuburnya tersebut, beliau mengatakan, abah ini luar biasa, begitu berjuang, capek dan lain sebagainya. Apa enggak capek, bah? Apa kata beliau? Enggak mungkin saya merasakan capek, dan juga saya enggak mau kalah karena saya dengar seorang wanita yang bernama Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah membaca 7.000 kali khataman di kuburan yang beliau gali semasa hidupnya. Saya sebagai orang laki masa kalah dengan wanita? Maka beliau membaca Quran berapa kali? Beliau baca Quran dengan luar biasa sampai berjumlah 8.000 kali, menandingi Sayyidatuna Rabi'ah, dan beliau melebihi Sayyidatuna Rabi'ah karena beliau merasa saya adalah seorang laki yang harusnya tidak dikalahkan oleh wanita, terlebih lagi apabila beliau mengatakan bahwasanya keturunan Rasulullah dan lain sebagainya. Inilah semangat, kata beliau. Inilah orang-orang yang betul-betul merasakan nikmat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan bukan sampai di sana, kuburan itu tidak jarang beliau isi dengan gandum, dengan bahan makanan pokok sampai penuh, kemudian beliau ambil lagi, beliau bagikan kepada fakir miskin. Kenapa? Karena merasakan syukur atas setiap khataman yang beliau laksanakan. Beliau syukur karena nikmat Allah bisa memberikan taufik sampai seperti itu. Dan begitulah orang mukmin seharusnya, kata beliau. Orang mukmin itu tidak boleh pernah lepas daripada syukur atas apapun yang beliau laksanakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kufur, sesungguhnya azabku adalah azab yang amat pedih. Dan kita semuanya punya rezeki dari Allah. Ada rezeki yang terlihat nyata, ada rezeki kesehatan, rezeki batin, rezeki etika dan lain sebagainya. Semua punya rezeki. Tugas kita adalah menjadi orang seperti Habib Ahmad Al-Muhdhar yang punya himmah, semangat yang luar biasa, selalu bersyukur atas nikmat tersebut. Karena syukur dikatakan adalah, syukur itu adalah pengikat apa yang sudah ada, menarik apa yang belum ada. Syukur itu pengikat yang sudah ada, penarik apa yang belum ada. Jadilah orang-orang seperti Habib Ahmad Al-Muhdhar yang dengan semangatnya terus beribadah, merasakan nikmatnya ibadah, dan kemudian terus bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur kepadanya. الذين لهم المنة على أهل حضرموت الحبيب محمد بن محمد المحضار عندما رأى في زمانه كثير ممن ابتعد عن طلب العلم النافع وابتعد عن القرآن وتجويد القرآن، فصار يحثهم باللسان وبالبنان بشعرا ونظما، يحثهم على ذلك ويمشي في القرى ويدعوهم إلى طريقة السلف الصالح. في طريقة السلف الصالح أول قدم تحقيق التوبة، توبة بينك وبين الله، جدد توبة دائما، كلما وقعت زلة تب، وقبل التوبة الندم والإقلاع والعزم على أن لا تعود إلى ما فعلت أبدا. وإذا غلطت في حق أحد أو أخذت شيء حقه، طلب العفو والمسامحة ورد الحق لأصحابه، تسلم حينئذ لك أول قدم. فإن تيسرت لك بقية الأقدام، وإن تعسرت عليك بقية الأقدام، إذ هي أول قدم. إن أحسنتها فقد أحسنت ما بعدها، وإن لم تحسنها فلن تحسن ما بعدها. هكذا. وإذا أردت ألا تحتار وتسلم من مصائد وشباك الشيطان وتسلم من وساوس الفجار، فحينئذ عليك أن تقصد الشيوخ المتصلين بالنبي المختار محمد، فلن تحتار، فمن اتصل بالمختار ما يحتار. وما من أحد من أهل الله أو من المشايخ أول وصية يوصيها لمريده تقوى الله. وهكذا طريقة ساداتنا على بعلوي، تحقيق مقام التوبة والاتصاف بالأخلاق الكريمة المأخوذة عن النبي محمد خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا يكون السباق في الأخلاق، وفي طلب العلوم النافعة، وفي
وفيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فحينئذ تفتح لك الأبواب المغلقة وتنشرح الصدور ويقذف في القلوب النور ببركة المتابعة لبدر البدور محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكل مؤمن ما حليته، هل هذا اللباس أو العمامة أو الجبة أو الصارون؟ لا، حلية المؤمن التواضع والتمسكن والتخشع. أما التنطع فهو حلية أهل النفاق والعياذ بالله، يدعي بما ليس فيه، ذاك من أهل النفاق والعياذ بالله. لا، ساداتنا آل بعلوي لا، في غاية المجاهدات وغاية التشمير في طاعة رب البريات كسيدنا الحبيب أحمد بن محمد المحضاء. مع هذا يقول: يا رب جئتك بلا زاد، ما عندي عمل يا رب، كما قال الحبيب عبد الله بن حسين بن طه: يا رب ما معنا عمل وكسبنا كله زلل، لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرامة. هكذا يكون حالهم، لا يشهدون التقصير وهم في غاية التشمير. فأنت مطلوب منك أن تحسن الظن في كل أحد، وهم نالوا ذلك إلا بحسن الظن، إلا في نفسك لا تحسن الظن. ومطلوب منك أنك لا تسيء الظن بأحد إلا بنفسك، فعليك أن تسيء الظن بها إن أردت نجاتها وإن أردت كمالها. فعليك بهذه الوصية تسلم في دنياك وفي أخراك. فالله يجعلنا وإياكم ممن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya orang-orang sezaman Al-Habib Ahmad bin Ahmad Al-Muhdar dan sebelumnya serta setelahnya daripada orang-orang yang punya andil jasa besar khususnya di negeri Hadramut. Ketika itu melihat banyak orang-orang di kalangan manusia yang menjauh daripada ilmu, sudah mulai meninggalkan Al-Quran, meninggalkan tajwid, meninggalkan menimba ilmu dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang punya himmah seperti itu tadi yang kita sebutkan turun langsung ke masyarakat untuk memperbaiki itu semuanya, dengan tulisannya, dengan gerakannya, dengan syairnya, yang mana beliau itu turun langsung berhadapan dengan masyarakat, menginginkan orang-orang itu kembali kepada Allah dan kembali kepada ilmu. Di mana langkah pertama ketika beliau itu turun ke masyarakat untuk memperbaiki sesuatu, langkah pertama, awal qadamnya, langkah pertamanya adalah tahqiqut taubah, yaitu dengan menyatakan taubat dengan sebenar-benarnya. Ketika menyatakan taubat dengan sebenar-benarnya, kemudian mencabut diri daripada kemaksiatan yang dilaksanakan. Kalau itu hubungannya dengan manusia yang lain, kembalikan hak-hak manusia yang lain. Dan disitulah awal langkah kita untuk baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita bertanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah langkah pertama ini sudah betul apa tidak dalam taubat. Kalau langkah taubat ini betul, maka langkah selanjutnya akan mudah. Kalau langkah ini susah, tidak kita laksanakan, maka langkah selanjutnya untuk dekat kepada Allah akan semakin berat dan tidak mungkin akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan kemudian apabila kita ingin selamat daripada godaan setan dan godaan orang-orang fujar, orang-orang yang jelek, orang-orang yang selalu mengajak ke dalam kejelekan, maka beliau mengatakan cara paling besarnya, yang paling utama yang harus kita laksanakan setelah tobat tentunya adalah datang ke guru, cari guru yang membimbing kita untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana para sahabat itu datang ke Nabi Muhammad SAW, kita juga datang ke Nabi Muhammad dengan cara datang ke guru yang akan menunjukkan Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan ketika kita punya tersambungan kepada Nabi Muhammad melalui guru tersebut, manitasala bil muhtar lan tahtar. Orang yang nyambung kepada muhtar tidak akan tahtar, tidak akan bingung. Orang yang punya nyambungan kepada Nabi Muhammad tidak akan bingung. Lewat siapa? Sesuatu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Al-Habib Ahmad Al-Muhdar beliau mengatakan, ya Allah, aku datang kepadamu bila zat, saya tidak punya modal apapun ya Allah, tidak membawa
Kalau orang jalan itu kan selalu bawa bekal. Beliau ini ibadahnya luar biasa. Hatam Qurannya berapa yang kita sebut tadi? Itu semuanya masih mengatakan, ya Allah aku datang kepadamu tidak bawa bekal apapun ya Allah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dengan segala ibadah dan keluar biasanya ilmu beliau, apa beliau katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya Rabbi ma makna amal wa kasbuna kulluh zalal lakin lana fi amal tuhyil idham ar. Ya Rabb ma makna amal? Ya Allah aku tidak punya amal apapun ya Allah. Semua usahaku semuanya tergelincir, semuanya tidak ada gunanya ya Allah. Padahal sekelas Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau itu orang-orang hebat seperti beliau itu selalu yashhaduna taksir, melihat beliau itu adalah orang yang selalu kurang di hadapan Allah, padahal beliau itu fi ghayatit tashmir, padahal beliau itu punya semangat yang puncak semangat setiap orang di hadapan Allah yang hebat. Maka tugas kita semua kata beliau, mari selalu husnudon kepada orang lain, tapi jangan pernah husnudon kepada diri sendiri. Sehebat apapun, jangan pernah husnudon saya sudah gini, insya Allah enggak. Orang lain kita husnudoni, tapi untuk diri tidak boleh husnudon. Kepada orang lain kita dilarang suudon, tapi kepada diri kita harus suudon kepada diri kita, bahwasanya kita itu tidak pernah berbuat apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata beliau ya, beliau mengatakan bahwasanya kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin keselamatan di dunia sampai akhirat, maka camkan apa yang saya katakan ini, mari terus mendekat kepada Allah, menyambung hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, dan laksanakan nasihat-nasihat yang kita dapatkan di setiap waktu kita, karena orang yang selamat adalah mimman yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana, orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti kebaikan-kebaikan dari nasihat tersebut. Yanbaghi li talib al-ilm an yaj'al lahu wird min al-Qur'an fa innahu yunawwir qalbuhu bil 'ulum an-nafi'ah. بغيت بركة في العلم عليك بالورد من القرآن. مصيبة اليوم طلبة علم تخرجوا من المعاهد ما يقرأ القرآن يسيء في القراءة، بيهب القرآن للأموات، الأموات تستاء في قبورها من تلاوته للقرآن، لأنه ما يخرج حتى الحروف من مخرجها. كثير من المعاهد ما تهتم بالقرآن. واجب أن نجعل لنا ورد من تلاوة القرآن تتنور به القلوب. مصيبة، تسيء إلى نفسك أنت عندما تقرأ القرآن وتسيء في القراءة. وهذه تركة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يجعل لك ورد إما مع الجماعة حزب أو منفردا، بحيث لا يأخذ الشهر إلا وقد ختمت ختمة، إما مع الجماعة وإما منفردا. نعمة من الله سبحانه وتعالى. فإن في تلاوة القرآن نور عظيم، لأنه القرآن الذي أنزل على صفوة الأكوان محمد صلى الله عليه وسلم. فكل خلى لك ورد من تلاوة القرآن وورد من الصلاة على النبي محمد حبيب الرحمن، تفوز بخير الدنيا وخير الآخرة. وأجاز الحبيب أحمد بن محمد المحضار مفتي الديار الحضرمية صاحب البغية الحبيب عبد الرحمن المشهور بهذا الذكر 70 مرة بعد صلاة العصر، وهو حسبي الله ونعم الوكيل. يكفيك الله شر أذى الجن وأذى الإنس إذا وظبت عليه بعد صلاة العصر، فإن لم تستطع فبعد صلاة الصبح، وإن استطعت في الصباح وفي المساء فذاك هو الأحسن. يقيك الله سبحانه وتعالى من كل سوء ويحفظك من كل سوء. فواظب على هذا الذكر تفوز بخير الدنيا وخير الآخرة. فالله يوفقنا لتلاوة القرآن ويشرح صدورنا بالقرآن ويطرق ألسنتنا بالقرآن ويعمل قلوبنا بالقرآن ويوفقنا العمل بما في القرآن بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن. أن يفتح ربنا لنا ولكم في القرآن ويوفقنا فهم معاني القرآن. يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. احفظنا واحفظهم من وساوس الشيطان، ولا تجعل الشيطان لا علينا ولا عليهم سلطان، بحق القرآن وبجاه حبيبك محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله. Kemudian beliau menganjurkan ya, sudah seyogyanya, sepantasnya bagi seorang thalibul ilm, sebagai orang yang menuntut ilmu, adalah punya wirid, punya sesuatu yang diistiqomahkan di dalam urusan qiraatul Quran.
harus punya wiritan qiraatul Quran di sepanjang hidupnya, di setiap harinya. Banyak dari ada kita itu thalibul ilm, santri tapi tidak pernah ngaji Quran atau jarang sekali ngaji Quran. Kalaupun ngaji Quran kadang-kadang bacaannya tidak betul karena tidak perhatian terhadap belajar baca Qurannya. Kadang-kadang membaca untuk orang mati, mungkin orang matinya, para orang-orang yang sudah di alam kuburnya akan terganggu dengan bacaannya karena buruknya bacaan tersebut. Karena tidak perhatian dengan Al-Quran. Mari kata beliau, sebagai thalibul ilm, maka kita perhatikan bagaimana bacaan kita, perbaiki bacaan kita. Kemudian mari kita pegang untuk terus punya kebiasaan membaca Quran di setiap harinya. Mau itu bersama-sama ataupun sendiri, minimal kata beliau jangan keluar 1 bulan kecuali setiap 1 bulan satu kali hatam. Baik itu bersama-sama ataupun sendiri. Karena di dalam membaca Quran, tilawatul Quran itu ada cahaya yang begitu luar biasa. Kenapa tidak? Bagaimana tidak? Karena turunkan kepada Safwatul Akwan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang yang diturunkan Al-Quran pada dirinya membaca Al-Quran maka adalah orang-orang pilihan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain Al-Quran harus punya pegangan yang selalu kontinu membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga membaca wirid-wirid daripada yang disebutkan oleh para alim ulama. Di antara yang diijazahkan oleh Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, sahib hadrah tadi yang kita baca, kepada Sahibul Bughyah, kitab Bughyatul Mustarsyidin, itu diijazai oleh Habib Ahmad Al-Muhdar membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil 70 kali setelah sholat asar. Setelah sholat asar. Kalau tidak bisa setelah sholat asar, setelah sholat subuh. Kalau tidak bisa minimal setiap hari baca hasbiyallah wa ni'mal wakil 70 kali. Karena orang yang membacanya diamankan daripada godaan setan yang berupa manusia ataupun setan yang berupa jin, dan dijaga daripada segala kejelekan demi kejelekan. Kemudian terakhir beliau mendoakan dengan doa-doa yang baik, mudah-mudahan dijadikan kita ahlul Quran dan orang-orang yang mendapatkan rahasianya ulama dan Al-Quran dan doa-doa yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqaha al-khair wa an ma'ali wafaqna al-khair wa anna عليه اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة والكربة اللهم فرجك القريب اللهم سترك الجميل اللهم عوائدك الحسن الجميل يا قديم الإحسان يا دائم المعروف معروفك الدائم يا ذا الجلال والإكرام آت نفوسنا تقوى وزكى أنت خير زكى أنت وليها ومولاها يعني وبطاعتك عمن وبفضلك عمن سواك يا محول الأحوال حول حالنا وأولادنا والمسلمين إلى أحسن حال بجاه نبيك محمد مولى بلال خلنا عن سيء الخصال وإلى التعليم زين الخصال يا ذا الجلال بجاه نبيك محمد صفوة أهل الكمال اشرح الصدور ويسر الأمور ووفقنا لكل ما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين حين حياة طويلة جبنا عما يؤذينا فيه تولى نبي ولاك واحمي بحماك واقذف في قلوبنا رجاك واقطع رجانا عمن سواك بجاه حبيبك ومصطفاك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة وإلى حضرتنا الحمد لله ونصلي وسلم على سيدنا ربنا تقبل منا وتب علينا وهب لنا وارحمنا يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال يا معطي بالعطاء لا تبطي يا أول ويا آخر الآخر ويا ذا القوة المتين ويا رحمة ارحمنا 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 والمحبين والحاضرين والنار والسامع برحمة من تغنينا بها عمن سواك وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا